পুলিশ স্টেশনের আন্ডারে অনেকগুলি মোবাইল ফোন মিসিং ছিল। সমস্ত যে মিসিং মোবাইল ফোন হয় এগুলির কিছু আমাদের এখানে যারা জিডি এন্ট্রি করে তাদেরগুলি আমরা আজকে উদ্ধার করেছি। এখানে টোটাল আমরা 30টি মোবাইল উদ্ধার করেছি এবং যারা প্রকৃত মালিক তাদেরকে আমরা আফটার ভেরিফিকেশন আজকে আমরা এই মোবাইল ফোনগুলি আমরা তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। যারা মিসিং হয় তারা যদি আমাদের এখানে জিডি এন্ট্রি করে এবং সঙ্গে যদি তাদের আধার কার্ডটা জমা দেয় তাহলে আমাদের একটা পোর্টাল আছে, এর মাধ্যমে আমরা প্রথমে মোবাইলগুলিকে ব্লক করে দিই এবং আমরা গ্রাউন্ড লেভেলে ইন্টেলিজেন্স কালেকশন করে তারপরে আমরা মোবাইল Kaisa gahamku borok ni langma imang nongma bai simi angya kaisa soi tongkhorno sai himani bising tuise chengjaknai lamsogo Vinayaka Institute of Health Sciences Agartala affiliated to Tripura University approved by Government of Tripura Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Bachelor of Science in Nursing GNM, Bachelor of Medical Laboratory Science, Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology 2026-27 reng bisini bagai admission najagai tongo Vinayaka Institute of Health Sciences by Kerengdi orni simino thinangni sakhamnai kini khlainai rok borokni langmano chengsau। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.